أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. be ala tentu la jalla wa ala man so min jarta ka tentu wato be la jamano be la kabirin kolu falo dula to kata fo ala bala man ko keta la ngomin o kola kasali na kila bala min kita muhammad sallallahu alaihi wasallam anala bundun kelo anala sahabolo anin mil plata wol sinno no kan kata ho jenin ala be mbetu bondi la ja lumamin o kola bani misil mo nata nam burka diamu ni kati dantan ne la rek mi alon kon na falem pour kam molu kono to diala ka ke nasihati kono to diya ko multi min beden ni jumola ar jumalungo daji ko jamal le miliyalon ko misil mo nyanta wolle kila jumalungo lungo la pour ka résumer doron ka tariyandi ka dol konti je kefo ane minul yalon koy man na kila je ka to ngajele kon na kundalu do e batar la ko modu ni tata juma salo le ka mañal dolu ke dol be je ka mañal dol ke ngalon ko do bato e malon ne bar ni alon no ita kela ka kaba ku ya bak yon se profito doron ko wato teje ngadol konti je jumalo wala daji ko to misil mo nyanta kila je nyaadi folo daji ko folo be min fola walam ala ikhtisalu walam keku fa ghuslul jum'ati wajibun ajal juma kuwo walam ke ka janaba kuwo ke walam ka juma kuwo ke a wajibiyata le misilme kata juma kuwo la lanjuru me soto dara fentela tanatela e nyanta kelale e kana tajinte yake je e kana kata kolya ku ke je nyanta fere kelale ye juma kuwo ke yo hadiso nata je mi han ko kila sallallahu alaihi wasallam aya foko sahihul bukhari wala ya fila ni tata kitabo nyin kono batar la jele ako qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim ako juma kuwo a wajibiyata le mo kam mi alon ka bala kuyata min bala kuyata amen a bala kuyata adun amman sa so dola aman kuran a nyamam ma anyanta juma kuwo kela amen mukallaf wo mukallaf iketa mukallafoti nyamwe muhtalam wala min bala kuyata yo mukallaf ani muhtalam al muhtalam imanke kili ngoti fatatal yo dolbe jaka jase bulu bake fasarodol mukallaf wolem ye kilifa kala la minka wolem ye momin kilifa kuwal kela wolem ye kuwal landa kay ko nyanta nyinne kel ni man kuran iman sa fe man kela ye nyanta nyinne kel bar amma muhtalam wolem bala kuyat momin bala kuyat wolem mom ni ke wolem itata foy daba ko to tiyo falinta ka lon la lu me dol kayitandi ko mola bala kuya min ka mola bala kuya itandi wolem daba ko to tiyo dol ko wolem na tata fo fem fintita bala mi yalon ko wole ka finti mo bala min kala bala kuya itandi muso fana na tata fayala akuma sakala kar fenkol je wolem ka dun jonko ngala ni muso tata fa ka o je doron a bala kuyata woto juma kuwo wajibole misilme kan kana kata kolya keje jiyo be kerin jiyo be sotorin fere ke juma kuwo ga kumata bagele ko kila fa nyamin ghuslul jum'a wajibun ala kulli muhtalim sahihul bukhari yani ala kulli balighin wa kadhalika qawli sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul jum'a falyaghtasil nimu ya amarol sahihul bukhari akoni juma lungo nata lungolu momo juma lungo sita jumalungo la momo bal kono mi alon ko ala fakata juma salola fali yaghtasil wolem pereke ye ku wolem juma kuwaki wolem ise
juma kuwoke sahihul bukhari daji ko fulanjang wolem at-tanazzuf wolem kefan nettoyer kefan organiser kefan seneyandi foy mari yeke modi mi yalon ko civilisé tal wolem yefan organize daji التنظف أي ويسن أن يتنظف كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدحن من دحنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى كلا صلى الله عليه وسلم أديامتا فان سنيان دول wala mi yefan sene ibe fan sene yande la nyaadil wala mi ku fay pareta yela kuol ke fay pareta yela tulol ma tul sera dimal ma yela karbanji parfum dima ma min yalon ko wala diata la parfum beti ya ma yeta ila juma salola ye min farla yandi kan kila ako sallallahu alaihi wasallam ako la yaghtasilu rajulun ako kewoti kula yawmal jum'ati jumalungola wa yatatahhar aya fan seneyandi mastata ay minno min tuhrin seneyato wa yudahhin wala ma yemu min duhnihi kabala bala mutuloto aw yamassa min tibi baytihi wala yala parfum di mama summa yakhruj o kola e finti fala yufarrik wala mate ate mo fala yufarrik bayna isnayn wala mate mo fula tala e tema ay fatandi wala mo fulol mbe siring itemo mote kunnola jaay na e duy tema kay nyorindi ka foy ko al nyorite wala teninte akate wokela summa ni dintula nyin nukta nyakan karandi min na wala nyin ni tata juma salola ye mo fulol tarasiri mi yalon koy fanga yalon koy tema ite kunnola je kana dunje ko modol kake nyamne kana ka mol nyorindi forcé du yalon koy te kunnaje yesi fo ero min diate e kana ka molta ke déranger ke nyorindi ke mamandi noto almamo be mbaroka ajal e manyana ko sifalke warante yena juma salola ya tra almamo selta min baroka kana kutubola e kana ka si wonya me man son ka kam flo sali dol ka kele adu manyana kake inyanta tahiyatul masjid nyanta kela kaatu kila sallallahu alaihi wasallam jamano la lunda be mimbaro kan ke odo nata adunta atra kila be khutbala afutata sita kila ka e wuli arkam flosal tahiyatul masjid awulta arkam flosal woto mu dalilo ti kaytan ni molla ko ni almamo tara kutubola e nyanta arkam flosal lal ye feyanni e kana illo mendi baki yam yo ni arkam flosal foy parede kana buldi mola ko dol ka ke nyamine ina ka bulodi mola forcé ke konton almamo be mimbaro kan ni inata yemol tarayi be lamoy kan be concentrering almamo la khutba kan wala nyinte fere ki yela kan fulo sali fe malu yesi ye lamoy khutbola e kana buldi mola e kana mol fa nyorila wala ka fo dinni wala ali de hey ibe diam la dinni wol kan ibe jale ko ite mari la juma salo nyanga na fa be do yala baake wanna ko summa yusalli ma kutiba lahu wokola e fengo sali ya min farla yanda kan summa yansit wokola e lamu iza takallama al imam ni al mamo yakun bo kumas illa ghufira lahu ako foyse kafaro kay ma bainahu min bati ma bainal jum'a anin ala jumanin jumatem o bainal jum'ati al ukhra jumanin jumatem sahihul bukhari ni hadiso ni tara kitabo do mun keta sahihul bukhari di batar la jen ako watanazzuf fansen yando amrun zaid fenn mi yalon ko lafan kam fennam ala al-ightisali juma kuwo kan fatanazzuf fansen yando yaqta ar-ra'ihatul kariha aka sera kuma bele kundu mobala wa asbabiha ana asbabul fengo fen ka sera kuma sababundi ni mari ye fansen ndi fan organize o fansen yando ma kad yamala jawolem ke mutulo la tul sera di mala ye parfum di mama akoy saje mari sero sidia wa ala zalika fayusannu wokan ye sunna yandiroke
halkul ana wolem ke ikene tiyo li wa nutful ibt anin daba koto tiyo fanan ka li jumalungol jannin juma salwato kasi wa hafu sharib anin ila datur santon ko nun tiyo nun dala tiyo nyin ka wo fananta ka li wa taqlimul azafir anin ke ngoringol ta ke kundu inyantawol fanan kelal ke ngoringol ta ke tala e kane ngoringol tu jamfari daji ko sabanyango adamu halqul lihya qabla zihab ila salat wolem borati libalya wolem kane borati yoli alafta kamin fa ka kumo korayam no wolem kane borati yoli ni kata juma salo bar modol be je muslime kunda wol juma ise dik roswalota walla elan setota ke borati yota ka be jindi koy ka tembendire ke fanyi nyandi ya muta koy telle be to nyakan ya muta koy be kuwo mun ke kan ku kendole ma atra koy ka ku haram ringole ke makalam misil moy man nyana ka fenke e ka kuwo ke mi alon koy man kiti longala e malon sari ngola kiti yom muneti je e kaki oto nyante hakilot lawo fanno to bakele e kakala juma o juma ke borati yota e kali ka be fita fa senya walla kaduladol take li kaduladol bula misil mo man nyana kawki oto boraliyo nga fole sinya jama ko boraliyo misil mo buka ka haram tal kila mol yahmarle ko mol yela mustasol ta ye li ye boratiyol bula wolem e yahudol ni majusol walla e majusol ta ngi wali nyoya ko mole majusol wali nyoya jusol wala ngi wali nyoya katu tel kela mustasol bulale e boratiyoli ndel nganna mustasol li ngam boratiyo bula yama wala tina muslime o muslime wato dolini mo se ben ayala mustaso ta bula e jangaya aya boratiyo beli ni aje kamiro ko jusole fam ibko alon ko misil mole foni na ka chata woto le kana alon ko nyum misil mole bar misilme misilme sawro bu kataral misilme sawro bu kataral walem sabanyango ti daji ko sabanyango mol mi alon ko e ko ke ye fereke ya bulay kakale boratiyol takali nani nyang daji ko nani nyango at-tatayyub wa duhnu ash-sha'r walem ke fansera dimandi ka parfum ma anin ke borati walla ela kuntunya tiyol walla boratiyol ya ma tulola walla zaytun tulo ay ngili ngala ay mala ay nyinya ay nice ye fere ke o fananke o fanan musunno le tabe kafrin juma salo la daji kolle ko ويسن أيضا التطيب لما ورد في الحديث المذكور في البند الثاني ويدحن من دهنه أو يمس من طيب بيته أجل نيل mukuwale ti miyalon koy ko matale misil moy nyanta kawol ke wala ye parfum di maluma yela tul sera di ma ya jele di ye kunsignol ta ya mu tulola miyalon ka mala e kunsignon nyi nyaay nice e sero e tara diari yeta juma salon lulu nyang daji ko lulu nyang lubsu ahsani thiyab wala mi yela fenyi madu fengo mi nyaata fengol beti aketa fenko yo tiba yame ay ke haftan nyimati mi yalon ko mashallah akana ke nyi haftan ba katangoti fa ka kuruntu noma e kana nyi garambu bo ba katango dum yalon ko niya dum fa komo ka kuruntu bankot kilala dinoto anim min natan kan amanka fu kilala sunno kono misil moy kaddendi ka ba katango dum yalon ka ko kuruntu noma le walla kurtu ba dum yalon ko kurto nyin singo ka kuruntule fay ka doraka wonte kilala nati fengota nim min nata kabo ala jalla wa ala kana sambantel kan sallallahu alaihi wasallam wa yusannu lil mar lubsu ahsani thiyabihi yin sunna yandi mo kan ayala dendi ka nyima do min nyata dendi kol beti li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kila min keta annabiyomot kana tarta yu'iddu ahsana thiyabihi
kila tartal no akala dendiko mu nyaata dendikol beti aka préparer pour jumo kam amen akala dendiko dum dendiko mi yalan ka nyaata dendikol beti amen kono woto nyin kay tan din nalo ko juma salo amanya na kala nyindi kata juma salo la yela jino dum jini deteringo yela bodi ndingo dum bodi mi yalan ko niadu ngabe deteri bala ila straight jino dum ngabe deteri bala ake balo la sep bondi wala nyinta ke itaman seri mole kay tan ni molla ko ite betene ibalo betene warante ila ngay bo betena ke la ngay bol nyinta ke taman ser misil mo manya na kala wonya yeden di ka sutu ningo dum bodi ndingo ni be salo le jimita ibu faro ko maka finti al se hekatu bake ko maka ngoto jilbe tu ka finti banta misil mo manya na kala wonya ame e fen deteringol dum fengol mi yalon ko detata misil mo manya na ka fen deteringol dum yalon ko ake mari la mandargo ibalo la sep nya ka bondi ake taman seri moli ibe kel ngay bo bondi la bala ni mu keti ke ka fen deteringol du ka kelle ngay be ka kel ngay bo itandi molla ka fu male ko ngay bo beten ni mu musodi fane ko sifa ke ka itandi molla ko ngay bo beten wala musol be ngay bo beten subhanallah alma ala en tanko sifa oto misil mo nyanta hakilo la o fanno to baake ay jam fo sifal yo woro nyango wolem atasawu ko wolem ke nyi o susa ye da josi janni kara juma salo le nyi susara ngo nyina keta yiro le tibang warante ye patota pat broso sahna broso yata e nyi o susa sinya jama e sene aset ida sero e dia ajel katu nyi susa betiatal matharatun lil fammi wa mardatun lirab akada sene ndele dunga ka ala dunyandi jalla wa ala woto nyin susa betiatal bar misil medingo ye datu ye wonyama e tara sere la watol dola sen neta nete fo watol don ni kadiyam fon ye dayele e kaje fo julu niwol ka sabay da kon misil mo manyana ka fambula wonyama iseni sera kuma katara siri inyon hada madingol kono fo labango mol ike fo nyoy wole ke chodi nyoy labango ni sita min dala bukala fi na e kacha ni dayele min ka kamera lo komin foso wole ka ham waranta ka ikafo ni pudaro ka wole funfun imari nun dato fente fo amari la da sunkan aya fambula nyami na ni wole tra netering ni la fano kitete da susala inu inya da tra sunkan ni wonyam ini mol katara diam la wonyama ni ka diam mu ya da jenkendi fente fo la da sunkan to misil mo nyanta jam fala o sifalu la ye hakilo to sifalu misil mo ke fan organize le yefan preparandi ike fan senendi watu ka sera di malma ni ka o ke doro ila ko ka diam moliel ni tambita dawo nan sera di mal sera ta molla han min melo ila ko se diay ndella misil miya anata le pour ka senia dundin kan anin kan karandi nyanta kala nyaadi le nyanta senia la nyaadi oto misil mo manya ne fambula la etara sunkan ni wanyama yetara norari wati katara norari akamrun ko ba kotongo mi yalon ka karunta ka fan sumuna wati oto misil mo nyanta jam fala o sifalu la woro wulan nyango daji ko woro wulan nyango atabqiru ila al masjid walam katajuna jamengot e kana sifo wato yalon ko e kana salulindo la juma salo e yewuli ko ke profito le kata juma salo wato dol fam mol se sali ko may sa tara salte ko ma walla ya tara yar kam folo sali ko e baaje la ko ite la juma salo na fa nyimbe do yala baake ni atra mol ka baraji kemele soto jas keno ite ta han baraji mo fa sot laje am wa yusannu an yabqura ila al-jum'ati والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينين سنة عندي مثل ما كان تاجونا جمع سالولا أترى المامو منسل منبر وكم فلو كلا أين حديث فيلا أبي هريرة ولا متابولا بانك أكو من يغتسل يوم الجمعة أكو مو يكو جمع سالون جمع لونغلا وغسل الجنابة جنابة كولا ثم راحة o kola nata tajuna faka annama qarraba badanatan akabulun ko ay nyonko mole bondi sadati wa man raha fi saati thaniya momo sorta juna wati folola faka annama qarraba bakaratan akamulun ko mariye ni sole bondi sadati
wa man raha fi saati thalitha ni min tata wato ala wati sabanyangola faka annama karraba kabshan aka mulun ko akran aka mulun ko yesaji kotongole bondi sadati wa man raha fi saati rabia aka mulun ko momo tata ala wati nani nyangola faka annama karraba dajajatan aka mulun ko yesi sele bo sadati yajere ñin stage la e bulandi ñono man yamina min tata juna ñonkomo min bulata wonoma ni so min bulata wonoma sajiyo min bulata wonoma sise kon molbe ñoy ñaato wala ñaam yame ako man raha fi saati al khamisa fa ka'annama karraba baydatan momo tata ala wati lulu ñawla ka munun ko yekkilo yewole bondi sadati fa iza kharaja al imam ni almamo findita faka sele min baro kan khadaratil malaika akoy saje malaikol be sena yastami'una zikr ikela moy kawandola yame ikela moy kawandol sahihul bukhari hadiso nyim bukhari wala afila ako man ata ba'da dukhulil imam momo nata almamo la dungo kola falaysa lahu ajrun ako jota mari de baraji soto amen ako falaysa lahu ajru taqaddum walam tajuno jo barajo man datarele walakin lahu ajrul juma salo barajo e bawle sala bar tajuno soro barajo ite o soto lebe fola wala mil sorta juna wala be barajo sala barate keleteti amen ako lakin ajru taqaddum ako tajuno soro hurima minhu isa mari balala ajal isa mari balala yubajala ko nyinka mo jamal soto miliyalon ko juma salo almamo la mimbaro almamo la selo mimbaro kanen o katara dol may pare juma salo fa wala fa yo nukta muhim e kam modol fananje suuti mumelu surmantella kundalu to miliyalon ko sama senol kakeje e se suuti o je miliyalon ko dimbayal babulu juma salo wula kono tawato e trakering ate sonna ka wato di ala dimbayal la pour ye jumo sale wato da sa fala dimbayal ye ko alti nya wulo kon man traka diamu kantar wato la de ni dinni on la miliyan ko mambala ku ya folon o ero kantarol be kering wo mantra wala bar mo ero minna do kuwol be kering wala mi mari se jino ni la dimbala lina sel ina juma salo la e kadol je wo ero fangola ikela dimbal ta ke tiñandi wulo kono forcé ka foye ko altu jang ale tiñan nyawula aro al segondu juna ale nyinni nyinke misil mo manyana kela o nyama kela dino ta ka yebe bo nyam e mari manyana ila dino tala e ka yebe woto fanno mo hakiltu balete ka juma salo ta ka yebe bo kela dimbal ta ke tiñani ndi wulo kono forcé pour ikana jumo sali warante pour do ko nyimbe tala nyamin nyato nyaminna bari ite mari ala e min fo anin kila e min fo ite man pare kawo tambin sey nyang adamu tafrukati bayna isnayn walem ka mofulolu ta ke tema ke fatandi wala ñindi ka mofulolu ta mil temo be dedere ka duytem yama ako alla yufarrik bayna isnayn wala mi kana mofula tema fatandi koy ka dunjele yani la tati bayna isnayn e kana na mofula tema tadkhulu baynahuma ka duytema wa tudayyiq alayhima wala mi ke detendi wala ye mofulol min tarasiri inata juma salo la comité inata yibe tarasiri yalon ko yete kunna janto e ka foy ko alnyori ka duyti may ke deten fo han kutubo mum be ke kam molbe concentrer ibe la moy kan ba tinalo ila concentration ni ba tinyala yati na foy la juma salo ni be tinyale bul ye tatinya yeta ye fanan tatinya on misil moy manyana kala moti nyala koy kanay kam la juma salo tinya e ke ita fanan tinya amen ni na tay mul tarasiri deteta fere ke si la lijante be si la damindo ye kutubo la moy يولم وتضيق عليهما أكو أما لو كان هناك فرجة فهذا ليس بتفريق برنا أترسيب لا بجي ميالون كوي سكون نوجيله أدو يتي مارينيول دتندلا أكو فهذا ليس بتفريق ومانكي فتانديروت ولا ميتي مارينيول باتاندلا أتكلا كوي بي مارينيول بولا نيو بالال
konon to nyang kiratu suratul kahf abe kafrin je suratul kahf walem ka soro nyinta ka karan jumalu ngola fi yawmiha jumalu ngola ay yusannu ya sunna yandile an yaqra suratul kahf fi yawmil jumaa purasa karan jumalu ngola ye nyin sunna yandile mo kam misil mo kam imari ye suratul kahf ta ya karan jumalu ngola kila sallallahu alaihi wasallam wala ye ya marokala أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أداء له من النور ما بين الجمعتين أقول مومو سورة الكهف كران على سي ليرو كايك أي نورو كاي أي ملر نيرو كاي ما بين الجمعتين جمعة فلول تيما صحيح الجامع نين حديثو نيتار كتابو ركافو حديث كتابو ميه الجامع لباتر لجي tanjango wolem al iqsaru min ad-du'a wolem ka siyandiro ke duwala wa taharri sa'at al-ijaba aninka duwa jabi wato nyim fananta ka nyini wo wato la jumalungola li hadith abi hurairata al hadithu radiyallahu anhu al ma'al dunyalama anna nabiyya ko alala annabiyo sallallahu alaihi wasallam ki sonne o bay kala ko inna fil jum'ati akabe jumalun kono la sa'atan wato la yuwafiquha buka be nyoya abdun muslimun jongo miyalon ko alala jongo misilmole wa huwa qa'imun belori yusalli akasal yas'alillaha shay'an aka ala dani fenna illa atahu iyahu fo ala sa kay dorong fo ala sa kay ñing hadiso ni dara sahihul bukhari e be ñing hadiso ibatar la jel oto baadi ngolu ñinnen daji koltil la fakana mil samba comme wato la de tola anin kuma kan wala jam fo ñin nambe yam fo dani la baake pour ka résumer nu akana futa ñi minitol yaate la bar coming darso ñi wala ñinin ka pour ka molu na fala inshallah ñinen darso de la fakam mi futande molu la alma alay de ma fonsa la moy non sa moyno kumo ñim moy alay ke kumo moy lata en ka baralati alay mbaraja barol la inshallah be ala dani la fala semma be juma kotenna anin juma jama la mba fala de ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa